Rungsrungnai jakno yakse khokse khlainai Tripura University ni Assistant Professor Bhupesh Debormano suspend khlaijakani sanmungo karak haino hai Tripura University ni Vice Chancellor ni office buskango khadumani funong laikha ABBP mothani rungsrungnai rok paithago Vice Chancellor ni thani yafare rejakha Assistant Professor Bhupesh Debormani mungoi complain भारत की शान है मार्च ऑन ABBP मार्च ऑन Tangsalo Tripura University ni Assistant Professor Bhupesh Deborma khoroksa tibrasik rungsrungnai no sexual harassment khlaimani koksil samung paithago Assistant Professor ni mungoi Vice Chancellor ni thani koksil samung ronani thangai lengai thangmani oshikli abuni bagai rohorja khabona hapani sakhamnogo patimungni yagola amtoli thanao khlaijakmani FIR Koktuma Semangkha Tangsalo Tripura University ni khoroksa rungsrungnai jakno Viva test ni bagai ringhormani Tripura University ni Philosophy Department ni Assistant Professor Bhupesh Deborma phiaba Viva test ni mungoi oti project sigrino rumbo saisung ringai yakse khokse khlaimani koksil samung Tripura University ni Philosophy Department ni Assistant Professor Bhupesh Deborma ni mungoi paithago oshiklino talangai Assistant Professor Bhupesh Deborma ni tongmung sidrate khukhamya tikhlaimani party mungnatiyei Vice Chancellor ni thani complaint dinani thanglaika Tripura University ni kubun rungsrungnai rok phiaba party mungnatiyei Vice Chancellor no Assistant Professor Bhupesh Deborma ni tongmung sidrate khukhamya tikhlaimani party mungnatiyei samani jora walengai thangka oshikli abuni bagai hapani sakhamnogo talangai thangka bono bini bayabrok party mungni koktuma mankheno hapani sakhamnogo thangai sogika amtoli thanani police Hapania Sakhamnogo Shogimani Yagola Party Munoti Oshikli by Cox Halika Police, Abani Yagola Tripura University ni Assistant Professor Bhupesh Debormani Mungai, FIR Naharka Amtoli Thanani Police. Yang Tekaksa Fashing Tripura University ni Assistant Professor ni Yago, Koroksa Rungsrungnai juk, Sexual Harassment Khlaijakmani Party Muni Koktuma Mankeno, Tripura University Buskango Thangai, Khadumani Funoglaika ABBP Mothani Adongrok. Rungsrungnai jakno sexual harassment khlainai Assistant Professor Bhupesh Debormano suspend khlainani bagai sanmungti saka ABBP ni adongrok abo haikeno rungsrungnai jakno yakse khokse khlainai Tripura University ni Assistant Professor Bhupesh Debormano suspend khlaijaknani sanmungo kraksala haino hai Tripura University ni Vice Chancellor ni office buskango asoglai khadumani funoglaika ABBP mothani rungsrungnai rok paithago Vice Chancellor sakbai thangphai ABBP ni adongrok bai saphaika koklam Aboni Yagolo Vice Chancellor ni thani yafri rejakha Assistant Professor Bhupesh Debormani mungoi complain copy যে আমাদের একটা বোনের সাথে যে মেন্টালি হ্যারাসমেন্ট এবং সেক্সুয়াল যে হ্যারাসমেন্টের ঘটনা আমার সামনে চলে আসে ওনার বিরুদ্ধে আমরা যে স্যার ভূপেশ দেববর্মা যিনি এই ঘটনার সাথে লিপ্ত আমরা চাই বিসি স্যার যেন ওনাকে অতি সত্ত্বর সাসপেন্ড করা হোক এবং যতদিন না সাসপেন্ড করা হবে এবং ওনাকে যতক্ষণ না অবধি এখান থেকে পানিশমেন্ট করা হবে বিদ্যার্থী পরিষদের আজকে দাবি যে আজকে বিসি স্যারের কাছে আমরা এক মেমোরেন্ডাম পেশ করবো যে ওনাকে অতি সত্ত্বর এই ক্যাম্পাস থেকে সাসপেন্ড করা হয় এবং যতদিন অবধি ক্যাম্পাস চলাকালীন ওনাকে যেন ক্যাম্পাসের মধ্যে ভিতরে না আসতে দেওয়া হয় এই আমরা দাবি আজকে হচ্ছে আমাদের কি দেখা করেছেন বিসি স্যার আমরা দেখা করবো এবং ওনাকে স্মারকলিপি प्रदान करबो আমরা सर ये जो पूरा मामला है उस बारे में आपका क्या कहना है? हाँ, इसका मामला हमारा यूनिवर्सिटी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, रूल्स एंड रेगुलेशन होती है इस सब के ना। एज पर रूल्स एंड रेगुलेशन हम कार्रवाई करेंगे, इंक्वायरी करेंगे, फिर एज पर फाइंडिंग हम कार्रवाई करेंगे। ये हम ठीक है। कितना मामला अभी आया है आपके पास? अभी तो एक ही है अभी तक तो। Okay. पूरा डिटेल्स क्या आपका बाद में है जो क्या हुआ था अभी वो तो स्टूडेंट के साथ जो आपने बोला ना वही चीज़ है, लिख कर दिया है। अब इंक्वायरी से हमारा यूनिवर्सिटी में तो रूल के अनुसार करना पड़ता है। जिसने कंप्लेंट किया उसके साथ क्या बातचीत हुआ आपको? हाँ, कल ही मैंने बुलाया, रात को बुलाया, बात किया, वो फिर रेडी है, जो भी अपना पक्ष रखेगा, फिर उसके बाद फाइंडिंग के अनुसार काम होगा। ठीक है, थैंक यू। Party mungnati karak beremni kubui bosthu mungnayo hanai koktuma thumnai rokna saka Assistant Professor ni yago sexual harassment khlaijaknai shikli ni buma नहीं मेरी बेटी को जस्टिस चाहिए आपने FIR फाइल किया है? हाँ किए अभी आपका क्या बातचीत हुआ है बीसी सर के साथ? नहीं हुआ आपको बुलाया क्या कुछ क्या चाहते हैं आप? जस्टिस चाहिए मेरी बेटी जो भी हुआ है ना उसके लिए phiaba koktuma seijakmani paithak joratei shiklini kokshil samung manmani yagolobo tabukbo Assistant Professor Bhupesh Debormano romyakho amtoli thanani police pati mungnati haste gnangai nukjakha belai khadulai mung rajokhor agulini simi pranabni kokthom chini khorang